जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मु ट्यारो विशारद विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी ट्यारो कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय सुधी दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा पूर्व देखुथिबा जानुथिबा सेही आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। आज श्री गुंडीचा रथयात्रा मासंत। आज आषाढ़ मास बा मिथुन मासर 32 दिन जुलाई मासर 16 तारीख गुरुवार। आज द्वितीय 14 दंड 24 दिवा 10:57 पर्यंत। आज अश्लेषा नक्षत्र 43 दंड 37 रात्रि 10:40 पर्यंत। आज वज्र योग, आज अश्रुक योग, आज कौलव करण। तेणु आज घातचंद्र कहले कर्कट और मकर राशि घातचंद्र। आज जात होतुबा शिशु मानकर कर्कट राशि विप्रवर्ण राक्षस गण। रात्रि 10:40 पर सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 10:57 मध्य एक पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि, होमादि शांति, अर्ण वस्त्र, स्वर्ण, तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज तृतीया श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बृहति अर्थात बोहिती कखारु भोजन निषेध। दिवा 10:57 पर पोटल भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य कथा मन रखंतु। अद्य मनरथ द्वितीया श्री गुंडीचा रथयात्रा। अद्य श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा देवी श्री गुंडीचा मंदिर अभिमुखे घोष यात्रा और नवदिन महोत्सव। देश विदेश और पुरपल्ली श्री जगन्नाथ मंदिर मानकर रथयात्रा उत्सव। आज पर्व उत्सव। अद्य सिमुलिया थाना कांचपड़ा स्थित श्री दधि बामन जीउकर रथयात्रा उत्सव। प्रिय दर्शक बंधु, आज अशुभ बेला काल बेला 12 बेला दिवा 3:12 पर 6:27 मध्य। काल रात्रि कहले रात्रि 11:52 पर 1:21 मध्य। आज शुभ बेला महेंद्र योग प्रातरु दिवा 6:08 मध्य एवं 9:40 पर 11:27 मध्य। अमृत योग कहले दिवा 3:47 पर संध्या 6:21 मध्य। रात्रि 7:09 पर 9:19 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला 12टी राशि व्यक्ति मानक पई जानिबार कथा आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम मात्र 12टी कार्ड आमे संग्रह करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि व्यक्ति मानक भाग्य रे कोन आसुची। श्री गुंडीचा रथयात्रा समय रे सेमानकर भाग्य भविष्य कोन रहिबो संक्षेप रे आमे जानिबा। ए 13 कार्ड मा 13 मातांक आशीर्वाद कोन आपण मानक ऊपर रहउची देखिबा। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रथम राशि प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मोर प्रिय मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृतिका नक्षत्र। तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आज रथयात्रा उपलक्षे आपण मानक पई कार्ड आसीची द फुल कार्ड। तेणु आपन को आज स्थिर रहिबा को पड़िबो। आपन को केयरलेस गुण किछि रहउची, ताकू आपन नै कि टिके दायित्व को वहन करिबा दरकार अछि। ताहा बहु माने जहाँकि गुरुत्वपूर्ण भाव में आज आपन को टिके हिसाब रखिकी गति करबा दरकार अछि। ता नले आज आपन को अनसक्सेसफुल हे जबार संभावना रहउची। सावधान आज रहंतु। किछि भी घटना दुर्घटना कि द्वंद्व एमिति भी हे पारे। एमिति जिनिस को आपन आज हरै दे पारंती किंबा हजि जाई पारे, भांगी जाई पारे। आपन को पाखरे एभली आज किछि स्थिति देखा दे पारे किंबा आपन कोनोसी स्थान को जीवा को उद्यम रखिथिले ता पथ बाधा हबार मध्य आज योग देखा दउची मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने। तेणु आज टिके आपण मानकु जगी रखिकी कार्य करबा को पड़िबो। एवं आज आपण किछि तरबलिया होंतु नै, दायित्व भल भाव में बुद्धि विचारी कार्य करंतु। आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में मन रखंतु मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने जो माने सूर्य देवता को प्रत्येक दिन स्नान कला पर जल अर्पण करुछंती। सूर्यंकर प्रत्येक मासरे नामर किछि परिवर्तन अछि। तेणु ये श्रावण मास आरंभ होउची। श्रावण मासर सूर्यंकर नाम इंद्र नाम रे ख्यात होइताय। तेणु एई मासरे सूर्य को ओम इंद्राय नमः ए मंत्र रे पूजा अर्चना करी अग्र दान कले जश ख्याति बुद्धि हुए एवं ऐश्वर्य विद्या लाभ मध्य होइताय। एबे आसतु देखिबा
ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି 3-2 କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଡ ଆସିଛି 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି ରହିବେ, ମନ ଫ୍ରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଆଜି ଅଏସ୍ କରିବାକୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉତ୍କଟ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ଲାଭ ମିଳିବ, ଆଉ ଖୁସି ବି ରହିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ବା ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନାମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଛି କୌଣସି ଏକ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ନେଇକି ବା କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଘୁରିସାରି ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭିତରର ହଉ ବା ନିଜର କିଛି ସମସ୍ୟା କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେଇକି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ଘୁରିସାରି ଆଜି ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଇଏ 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ, ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଦେଖି ଚାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଆଜି ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, 7-4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8-4 ଅଶ୍ଳେଷା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 9-4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେଉଁ ବାଟରେ ନା ନିଜର ଖୁସି ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ମନ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ଆଜି ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଅଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବସିବା ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଜି ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବେ। ଯଦି ବାହାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଅପଯଶ ଅପନିନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ବା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ସ୍ଥା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଉ କୌଣସି ଖୁସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି ହଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, ବିବାହ ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ମିଜାଜ ରହିବେ। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆଜିର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମନ୍ଦ ଭିତରେ ଦିନ ଆଜି ଗତି କରିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15 ସ୍ୱାହୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡ ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିବନି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗତି କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12ଟି ମାସରେ 12ଟି ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି 16 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧୁତା ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହିବ, କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଶା ରଖିବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, କାରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ, ତୁଟି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କ ଭାବରେ ଗତି କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି 2 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକି 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର। ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ये कार्ड आपनको मन भीतर किसी गोटे द्वंद्व को प्राय बुझाऊँगी। बहुत रेस्पन्सिबिलिटी अच्छी आपंकर बहुत किसी करने को चाहते आप सब समस्या को बैलेंस करेंगे। जदि हारी भी जाऊँगी तथापि आप हार मानवार व्यक्ति नुहति। क्यों जिनसर समानता आने को चाहते आप लाइफ में बहुत उतान पतन घटला घटुची जहाद्वारा आप चेष्टा करुँच सब जिन को बालांस करने आपंकर पावर अच्छी आप चाहिए आगे बढ़ी पारे किंतु वर्तमान द्वंद्व भितर आप रोच गोटे काम कला बेलू आउ गोटे अपूर्ण रही जाऊँगी गोटे दायित्व बहन कला बेलू आउ गोटे दायित्व पुणी सर्ट पड़ जाऊँगी। तेणु से प्रति आपन टिके माइंड माने दुश्चिंता भाव में आज गति करें मन टिके दुख हो पारे कौन कथा को लेकिन भाव प्रवणता भितर आप दुश्चिंताग्रस्त हो पारती। तेज धनुराशि व्यक्ति माने आपण माने जदि प्रत्येक दिन सूर्य देवता को प्रणाम करुथांती ताले मन रखंतु 12टी मासरे सूर्यंकर नाम मध्य परिवर्तन होता है। श्रावण मासरे सूर्यंकर नाम इंद्र नाम रे ख्यात। तेणु यही मासरे सूर्य को ओम इंद्राय नम यही मंत्र रे पूजा अर्चना कर अग्र प्रदान कले जश ख्याति वृद्धि हुए ऐश्वर्य विद्या मध्य प्राप्ति होता है। एबे आसंतु देखिबा मकर राशि को विषय। मकर राशि आपण मानक पई कार्ड आसीची एस ऑफ सोर्स का। तेणु 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थिबा मकर राशि व्यक्ति माने ये कार्ड कहूँ रविंकर कार्ड अच्छी आप मुंड को नुआ किसी आइडिया आज आसी पाए।
और आपण नुआ किसी आरंभ आज करिपारती आपनको गुड न्यूज किसी आज मिल पारे आपण ठीक डिसीजन आज नेबे आपनको न्याय मिलिबो मनी करियर क्षेत्र नुआ जॉब किंबा प्रमोशन एमिति सब किसी भी मध्य आज भल प्रपोजाल आसी पारे आपण किसी नुआ आइडिया नै कार्य करबा को मन को आज निवेश करिपारती रिलेशनशिप भल रहइबो बहुत भल पार्टनर आपनको मिलिबो जहाँ भी कथा कहबे क्लियर कथा कहबे देखि चाहि आज कार्य करिवे दूर यात्रा करंतु नै सतर्क भाबरे आज रुहंतु किंतु मन रखंतु आपनको भीतर किछि उच्च आशा उच्च स्वप्न आज उंकी मारिबार जोग देखा दउछि। एही मकर राशि व्यक्ति माने जदि प्रत्येक दिन सूर्य देवता को प्रणाम करुथांती तारे मन रखंतु श्रावण मासरे सूर्यकर नाम जहाँकि इंद्र नाम ख्यात होता है तेणु यही मासरे सूर्य देवता को ओम इंद्राय नम ए मंत्र पूजा अर्चना कर अग्र प्रदान कले जश ख्याति वृद्धि हुए ऐश्वर्य प्राप्ति सहित विद्या प्राप्ति होता है। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय। कुंभ राशि आपण कार्ड आसी क्वीन ऑफ वांस कार्ड आपण सब कार्य को चतुरतार सहित करने चेष्टा करेंगे का द्वारा क्यों कार्य कर बुद्धि आप खर्च करेंगे जेहेतु ये भल दिन अच्छी भल कार्ड अच्छी किंतु आज आप अन्य मानक आश्रय अन्य मानक साहाय्य अन्य मानक ईश्वर बाट आज आप चली पारती तेणु पराश्रित भाव में समय आज आपंकर गति कर मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने कुंभ राशि व्यक्ति माने यदि प्रत्येक दिन सूर्य देवता को आप प्रणाम करुँता मन रखु 12टी मासरे 12टी नाम सूर्य अच्छा तेणु श्रावण मासरे सूर्यंकर इंद्र नाम ख्यात होता है। यही मासरे सूर्य देवता को ओम इंद्राय नम यही मंत्र पूजा अर्चना कर अग्रह प्रदान कले आपण को ख्याति वृद्धि निश्चित हम एवं ऐश्वर्य प्राप्ति सहित विद्या प्राप्ति होता है। एवं आसतु देखा जे कि मीन राशि विषय। मीन राशि आपण कार्ड आसी 4 ऑफ सोर्स कार्ड 25/12 पूर्व भाद्र नक्षत्र 26/12 उत्तर भाद्र नक्षत्र 27/12 रेवती नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थिबा मीन राशि व्यक्ति माने जो परिस्थिति रे गति करूछंती केबे भी खराब परिस्थिति नुह भावंतु कि मु भलरे अछि भल परिस्थिति रे अछि आपण जेते खराब भाबिबे सेते खराब प्रभाव आपण को ऊपर पड़िबो आपण सब बेले भल भावंतु भल निश्चित हबो भगवान आपण को चारि पाखरे चतुर्पार्श्वे चतुर्दिगरे सब स्थिति रे अछंती आपण सदा बेले पॉजिटिव चिंताधारा रे गति करंतु देखिबे आपनकर दिन भल रहइबो आज आपण सम्मानित मिल मन खुशी अधिक प्रेसर टी ओभरलोड रे कौन कथा को चिंता कौन खबर को लेकिन हेले भी सुधा आपंकर मन ठीक सम्मानित भाव में आप समय अतिबाहित करेंगे मन भीतर बहुत डर टेंशन देखा मिल किंतु हेले भी आपको आज भल सम्मान मिल कि लस हमार जोग आपंकर ना तेणु मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने आपण माने प्रत्येक दिन जदि सूर्य देवता को भल पाउथांती बा प्रणाम करुथांती ताले मन रखंतु 12टी मासरे सूर्यंकर नाम मध्य परिवर्तन होता है। ये श्रावण मासरे सूर्यंकर नाम जहाँकि इंद्र नाम ख्यात अच्छी यही मासरे सूर्य देवता को ओम इंद्राय नम ये मंत्र पूजा अर्चना कर अग्रह प्रदान कले जश ख्याति वृद्धि होता है एवं ऐश्वर्य प्राप्ति सहित विद्या प्राप्ति होता है। मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने प्रिय दर्शक बंधु ये थिला 12टी राशि राशिफल विषय आपण मान को संक्षेप वार्ता जनइली आपण माने कार्यक्रम को पूर्व परि देखंतु कार्यक्रम बाधा रहितला प्राय एठी 45 दिन रु 50 दिन हबो तेणु काहे कि रहितला से संपर्क में मु आपण मान को पोस्ट करिवि निश्चित जानि परिबे। तबे आजिर कार्यक्रम को एठी रखुची जो माने नुवा करी हम चैनल जॉइन करिवे हमर सब्सक्राइब करी हम सहित जॉइन करंतु देखिबे आपनकर अनेक किछि समस्यार समाधान बाट मध्य आपण पाई परिबे। माधव पवित्र बाणी सब बेले उचित कर्मर उचित न्याय उचित पथ आपण को प्रदर्शित करिथाय। आपण माने निश्चित ए भल पाइबा रखितांतु और रहुची नमस्कार।